ये माछ थुआई बहरा थी से नौ आसिक तो काटी छड़ुंट आसिक आछ भी कटा हाँपाई ये बाबा बस पड़ आप गाँटा ये वर्षा पकड़ के जोरे देखो तो आज आसाला बड़ बड़ माछ पूरा पूरा बहुत बड़ बड़ माछ होती जहाँ गोटे किलो हम 5 किलिया बा गोटे माछ 5 किलो हम टी हाँ सानू ये दांदर अच्छी कौनटा माछ आस देखा ना ये गोटे हम 5 किलो ना गोटे माछ से 5 किलो माछ चासी हाँ सब बड़ बड़ माछ ओहो तू देखिए चुटी माछ ना नहीं ये माछ आई थुआई हाँ बोधे देखो मैंने आज आसते बड़ बड़ माछ सकाल आज आसला आ गोटे किलो के हम माछ 4 किलो 5 किलो ये माछ थुआई बहरा थी से नौ आसिक काटी छड़े देते बाबा काटी आसिक हाँ आज मंजी अच्छी हाथ में सेपटे माछ तो ये खाली बराद तो थुआई तो काटी छड़ुंट आसिक आछ भी कटा हाँपाई ये बाबा बस पड़ बड़ बड़ माछ बड़ ये आम ए खाऊ सका सका पखाड़ भात कांकण आलू भजा मिक्सचर पानी ये हूँ सतुला ये हूँ पकड़ी बो से खाऊ चाह जलखिया आम खाऊ पखाड़ जेहेतु छुआ मैंने खाई सका हूँ कौन खाई सानू छतुआ खाई आने भात रंधा होगला ये हूँ सज भात सब खाऊ सका सका पकड़ी मुझे टमाटो पोड़िया बोली मना कलु पोड़ी जाना टमाटो हो एथरक चलो कि सब मिक्सचर पानी बढ़िया ना बाबा सेठी भी कौन करते आकु रसुन रसुन सब एकठी छटा हो चिकन पकोड़ा हो चिकन गोटा ही चाहिए ओहो एठी चिकन कटा है माने एठी चिकन आसी जी मम्मी हाँ तू आज पियाज काटना रसना बाबा कौन काटुंदी ओहो पकोड़ा देते बाबांकर छोट छोट करी काट देकी पियाज रसुन रसुन पियाज रसुन अदा सब ये करी कंचा लगा दियो आ मम्मी ठीक गैस पोछि दोची माने सब पड़िला ओडिया ना ओगा नहीं था सब कटिंग मुंडा नहीं सब कटिंग मुंडा ही पड़ी अंतु एबे जो अदा रसुन पियाज कंचा लंका अदा आकु सब पड़ी की छचा आइला आ मम्मी एठी जो चोपार पड़थिला गोटे दोची हां गोटे दोची देखु लगी जाइए पकोड़ा करने बापा पुओ मिसेकरी आइस पाउडर को पाउडर कन्फर्म पाउडर चिकन ये छिचा छिचे सब छिचा रेडी आ कौन पकेब एटा पियाज रसुन अदा जो ग्राइंडिंग हेतला ना छिचा हेतला पड़ला छेचिथिल ताको इना ग्राइंडर कथा कल कि मिछ कथा कहूचा ये कौन मसला पड़ी काश्मीर चिली काश्मीर चिली ये कौन गरम भी कौन अंडा 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 पड़े पकड़ा ना तो भाग माप तुम जानी मुझे तो जानी पकड़ा मुझे खाइबी ना मुझे खाइबी ना ଏବେ ଗୋଳିଆ ଚାଲିଛି ନା ଗୋଳେଇକି ରହିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନା ବିନା ତେଲରେ ହବ ପକୋଡ଼ା ବିନା ତେଲରେ ଏମିତି ପକୋଡ଼ା କରିଦେଉଛ ସତରେ କରିବ ନା କ'ଣ ବିନା ତେଲରେ
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ସରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପଡୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ କଣ ନା ଲୁଣ ମାନେ ସବୁ ପଡିଗଲା ହେଇଗଲା ବୋଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଡିନି ହେଲା ମାନେ ଆରେ ଆୟୁଷ ବାରିପଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବସିକି? ଚିକେନ ପକୋଡା ଏବେ ହଉଛି ଆଉ ଛଣା ଆଉ। ଓହୋ ଆଜି ଚିକେନ ପକୋଡା ହଉଛି ଛଣା ଦେଖେ ଓହୋ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଜି କ'ଣ ଛଣା ହଉଛି? ମୁଣ୍ଡ କହୁଛୁ ତୋର ଆଜି? ଓହୋ ଓହୋ ହଁ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ଆଉ ଆଡ଼େ ମମି ଏବେ ଏକା ବି ଛାଣୁଛି ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଛାଣିବ ଆସିକି। ଏବେ କ'ଣ ମମି ସରିଲାଣି ଚିକେନ ପକୋଡା? ଆଉ ଅଛି? ଓହୋ ଆଉ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଏତକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତକ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ପୁଣି ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆୟୁଷ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ମମି କରୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମା ଏପଟେ ଚୁଲି ଯାଉଛି ଏପଟେ ମନ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ସିମି ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମମି ଏବେ କରିଦେଇଥିଲା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆୟୁଷ ତ ମମିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ ଏବେ ନା? ହଉ ହଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚୁଲିରେ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି? ଓହୋ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ପଖାଳ ଖିଆ ପଖାଳ ହବ ଆଉ ପକଉଛି ତାକୁ ପଛରେ ପକାନି ଦେଖାଯାଉନି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ତାର ପଛରେ ବି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇ ଆସିବି ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ପୋଟଳ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହବ ଏଇନା ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆରେ ଆରେ ଏଠି ତମେ ପଖାଳ ଖାଉଛ ମୋତେ ଡାକୁନ ନା ତମେ ଖାଇଦେଉଛ ଏକା ଏକା? ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବୁନି ତ? ଓହୋ ଏକ ବାସି ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଗ ଦେଇଦେଉଛି ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ସଜ ଭାତଟା ବାଲିଟେ ଖାଇବୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବାସି ଭାତ ଖାଇବି ହଁ ଖାଇନି କ'ଣ କହିଛି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ହେଇଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ଆଉ ରସୁଣ ଓହୋ ତା ତ ଚକଟା ହେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଚକଟି ଦେଇଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ମା ଖାଇବନି କି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ଚା ଜଳଖିଆ ଆଗରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବେନି ମା ଆଗୁଆ ସକାଳୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ତ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଭାଜି ଦେଉଛି ମାଛ ମା ଆଉ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଆୟୁଷର ମୋର ଖାଇବୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ହେଲା ଓଦା ହେଇଗଲି ଆଉ ସାନ ହେଲା ଆଗରେ ମାନେ ପଳେଇଲାଣି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ସାଇକେଲ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଯାଉଛି ବର୍ଷାରେ ଆମ ଗାଁଟା ଇଏ ବର୍ଷା ପକଉଛି କେତେ ଜୋରେ ଆମ ଘର ଆସିଗଲା ସାନ ସାଇକେଲ ଥୋଇକି